إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. أيوة الحمد لله بسجلي دوري هلسا إنرجي تيري نيسونغارو ينكونو dungo do wurafe wura 5 heures ba ko 17 heures dungo do wurafe ni sigi meke amena sigi ni kenen kan namma de se dine ni ma yoro dron ka nyasoma o de kadanye nan talo la zambe so ka se bulum soma men ni ma yoro no ka kuma donc anye jabi di Allah Ta'ala junubu juman ka bo abe qur'an aya chama be ni yeninke ala ko mbiru tasma ko ni wa yatimeden kana fulu dun minyangi ni ye jene yake mido tasma kono ni ye mogo faga tasma biye ni ye nin ko jugun ke tasma biye o chaman be akatla ka fatuguni ko hadisa nana ko ni mogo min sara la ilaha illallah kan idalen bola ko hal ni ye jene yake hal ni ye shuyali ke hal ye junu bawke kibido aljanna kono ko be nyonta chuguti ambe kan ko de jabi anko qur'ana aya do de be mimbo nyana bo loni kene de bo nyana bo ko fimbi sembala kunfiun keni kakan ki sembo nu ba fu ka kisi o ki sembo loni kala ko kuma la pew idan be karamo mina tukoko mene kan ba fu ka karande unya ka fu dukure kota ni karamo fora nyon ka dannate ka so ima nyanyini nte so man ta ya fawi ayeta nyanyini au ka maka ni mo mbora maka ko nyini ka na utara maka ko nyini kalike na utara madina mali karamo na ye karamo fa ka nyini kalike fo nyon ya be ni ko nyuma ta yi ni be ko dukure karsa ta yi ako so ka amina mira hakili be siwotu mala baka kene be ka kuwa mnete ka so ima nyanyini nuni karamo to fona minyo ko masoma nye joni de abisa ka kan filendo ninde jonya kuma yi ka kuma ki toto ore nyonte aya do de be Allah Ta'ala ko inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi atiya fa flaka fu yakakala ni aya imbe Qur'an ko na ka girin fuka damatibi inna Allah fem fla de ba kono mba yafa nta yafa ala ba yafa ala ta yafa muslime bebe intéressé ala ka be juma yafa juma be ka to yafa ka te min yafa foka ti sai kana sore to tena ka ta yafa la hare turala ibi kurasi yenna aka be min yafa ko se ko ako inna Allah la yaghfiru ata yafa an yushraka bihi flanka fuya ka ke alala flanka fuya fly ya de bien ala febere be anya ala ya do fana ma kera fly ala be se fembela an fana ka joyi be se fembela yo fara ke ala be fembelo an ka la trube fembelo yo fara ke ala ka mankutu ni ya de femfema yo fenke an ka denko an bani ala fe an bani ni an ka jo fana fe jo kira an ka hadije ko an ka kunadiya ko an ka kenaya an bani ni ndefe yo fana ke donc ni de shirku ye ala ka alaya ko defendo ma wala ala ka mankutu mi abeda ala kelimpedi la ala kelimpedi se ka ke ka fo ko fewre be se ko fenke tuni ni be ke shirku yaye ala ko kelimpedi te yafa o kora ni mami sira ala yere ma wori te yafa o kora ni mami sira ala yere ma no te ka jene yaw ani ka shunyalu ani ka dolomi o be ka niveau de law mais ka se ala yere ma o de ka fo ala yere ka ala ya ki bo di da fen vraiment isra ala yere ma o ka bo jurbu beye inna Allah la yaghfiru ata yafa an yushraka bihi flan kafu yakake ali alala ka to de yafa jurbu kelempe shirku doko na yafle na fiya be doala kafriya be doala o fana daliyaw be o hadisaw be o daliyaw be man yoro ina kan ay jurbu kelempe de ta to ban ka fana fote inna Allah la yaghfiru ata yafa an yushraka bihi shirku ka ke flan kafu ya ka la ilaha illa wuli ka la ilaha illa wuli ka ala ya difen vraiment wala ala ka mankutu kere ko difen vraiment ka fo ala be se to mina an fana ka joyin bese an ga karamo bese an ka aywa dugu dasiri bese subhanallah an botte la sisano ala ni corona nana ayabla kata munun ka jamana ko chama be shitan de batu an bo kalama aw kan ka ta shitare fere ka fay awa an ka kobe an yeri ke alai edi an ka alai u ka alai fle ka kodo na ta masisa anyuri ka bamma an ka kobe edi atesew
Shaytan faible de ki jo alanya te farnya. Donc ala tiya ya ta ka toro la. Voilà. Bon c'est ça ala ka te femi ya fara anyola anyo sibe o juma shirku koro ofra fora flanka foya fe nyumana ala jatila ka fo ala rebe ou bien ima fo ala rebe mais ala ka monkutu de be yodi fe vraiment ala be se kar sa be se ala be su nyana ma kar fa be su nyana ma ala be bara munun ke akrempe de ba ke fo se ka ke iko fe be se ka ke o fana shirku de parce que yo fana fara ala kan shirku la wala la ko de ka jugo junubu be parce que o lay sira ala yere de ma si ça abemini ya fantino fana fo juma ye wa yaghfiru ala ba yafa ma duna zalika mimbo jukoro yani kuma bayde ala mimbe shirku jukoro mimma bunya ka shirku bo junubu ka bo nyoy mo fasan ko la ka bo nyuma mbewa bo la ko to wode shirku do fa ka bo junubu be nyuma mbe la ko ba be sans fait bo la contrôler juguma nye bo juguma fana be la contrôler shirku yo fa ka bo juguma be ni yeni famu do yika dine famu ikanga toro mi balo si ça ko kate min yafa antina soma akabe min yafa min te yafa ofora o shirku koro fora wa yaghfiru ala ba yafa ko kale ba yafa ani jonya fo ala dia fo sakadi jo ala nye ka ba yafa de akabe min yafa jenia balawa amina flesisan hadisa mo fo sanwa shinyali fana ko ni la ko akabe yafa ala ida fana min fo min yontawa ala ko yaghfiru ka ba duna aba yafa ma duna zalika min be shirku jukoro okoro shirku jurubu mun muna bunya choko ma bunya ka shirku bo abe shirku jukoro kwa o jurubu to be ka ba yafa ba condition kala wa yaghfiru ma duna zalika mba jurubu to be yafa jurubu jenia to lawa hadisa yo fo sansan shinyali to lawa hadisa yo fo sansan koni mo min sara la ilaha illa ka idale mbala hal ni be jenia ke be shinyali ke kibe dol janna Abu Dharr ko ala kira hal nabe jine yake hal nabe sheli ke ala kira ko Abu Dharr nimi yika ba ko yare o yare do abidu Abu Dharr segana ma foshi yasaba ala kira je foshi yasaba hakurana aya flesan ala fana ko wa yaghfiru ma duna laka shirku to jurubu to mun be no te shirku bo ka ba be ya fa mai condition kala jurubu mun be no be shirku jukora jine ya to lawa jine be shirku bo wa ni jine ya bakini ka te shirku kelimbo ay no fo yorobe ato moko ka dine classe min ka bomi yanko lonsa hala sheli talawa sheli muna bunya cho be shirku bowa donc wa ma dune junubu taw moko faaw bola nambaro bola kalonto bola junubu bele abe bala shirku ba be sanfe a junubu to be fenfe de shirku bo akona diranye ayoke condition liman yasha na diranye me ya fa atima kada liman yamba disukuna ay la ilaha illa ka place dara adara la ilaha illa allah la o kama nya faraka junubu ko jugu banya be ya fay ni kuma ni te mo fariya ni te korto kam mo fariya ala yede ni yo foto iba fika ala korishiri o koro ko ala yerta kuma chugulo wa ala kira khana kuma chugulo bena mo su jene yala ka fo la ilaha illa fo ko hal no jene yake ku bidal janna o bena fo ala yere ko ala kira ko ala kira korishiri bi kara mo ko faride ni ala kira kuma ni bela kira bunyari ba fo anta korolon ala kira ya fo ka de korol de kam ala kira te masisu jene yala ate masisu mo fala junubu be ala kira de yakele fo kata sa ya sama yakele mais min ka bomi ba fo ko de yirila aba fo doro de yirila hala sisa wa yaghfiru kala wa yafa ma duna dhalika fan be shirku jukoro junubu fan na bunyina choko ma shirku bo ka abunyina choko ko ale ala ba yafa mai condition kala liman yasha'u na dirane ala yikayafa mimman be yafa uma kada la ilaha illa hu min niyo o bunya o de ka gelema o ina ala retai iyo ka hake dama idrane alala ka fone de ala nyai itegara jola iyo dimma ka ba obembo o tuma yeji dubu to mi ke jinewli mo fa oni junubu chamona nya be ya fa na diranya ala dia fo la te yelema o ate yelema na dira ba ya fa mena ma dia idu o de be na diranya mbe ya fa o ko de tiro tasma kono bibla aljana kono mbe ya fi ma korodo e ntite do tuguni kafibe do katla ka boya tala ete do nyerede ningani ya fara doron ete don tuguni ta aljanna kono la ilaha illa kana be kisi ala kira mi fa karat nyai ala ya fo ala kira fana ya fo akarat nyai sisa la ilaha illa ya kisi liman ya kisi qur'an aya fana sonama do ba fonde ma ko no ko ni manga fo ni fo yala mo farin ala jonyo fiye e ba fa ala corriger dewa e ba fa ala corriger wa e ba fa ala kira corriger wa avant fi ko la dia fo avant fa kira dia fiye wa e danye ba fo non mason ala kira ma fo wala ala ma fo otuma itorala aya boka yirila e kan ko de fo ay ala manin fo akira manin fo ambition hilame me karamo dia fo yo fi karamo ko ala dia fo ni ala ma fo ba fo ala ma fo ni kuma na ninde kuma yo ne ko deba be ketande
fam yarawa sisan sa nayi ala yafara min ma wa yaghfiru ko ala ba yafa jonka be yafa ala yarda yafo ma duna dalika fam tashriku duna de ajukor lala junubu tawmuna bunya chugo na ma shirku boka ba be yafa ma duna dalika liman jonye ay kon chonkala yasha'u na dire ka yafa mom parce que ala sago de be sago temu ala sago in ka bon ala bulu fen chamande wala to hali ala kira jalakila asago ko ina qur'an ko ka jalakira ko a farkila ala kira sago la dron amma fo inshallah ala ni ala sonna anyina ala sago ko dron ala ya jalaki unana ala kira nyinga ko yali kuma nyen ni kan fen sago yoni nyinga lege ndi bala ko kuma nyi am kan ka kuma am kan wi kuma bilibele di ala kira ma songa jabi duma akwai ayta sini mena jabi di ayta sini kana mesoro ka jabi dauma o kore jabi tala kira bulu ningo ala kira be fembere ye kalon tege ni jabi tumba wala tume jabi bi mbula bode makono ka jibiri jiga kana jabi dama ay tasni mina jabi dauma doron qur'an aya jin ala ka jelaki ni fori gansam ambet lega ho bo mata sini meninke mais ni ala lon ka se degré mine ka defo be ke belebele ka todla hali be cinnin ka be ke belebele de no ta ambet le ka ni fo tay ka ni ka sini ante inshallah fo na sini kana be na be ni keta ante inshallah fo o da to be ka inshallah fo suni klibe fen fe ka fo inshallah fen be akika kuma suni kle inshallah kadi ala ko jugu ala ko hayi doni aljana kono ika jurubu be na jare mbido aljana kono yayi akada e gansan sono dra bido kono ika jurubu kachame o ika niveau de minga gelema wene tade la ilaha illa wene ala ta kana go so la bana la ilaha illa ya ala yere de ala toy e be jere ko jere yamun ko o mo ko be sede ma e ka jere ani sede mi mo se yere mai wa o bi de ka niveau de lawo ila jurubu ka balaw be se yere mai ka duna kono ya yani la haracho ala ninne kuma sisa ala e mufo mba yafa anta yafa akate min yafa ofora o shiriku ye la ilaha illa kumma dawla katlonge wala aflana wa yaghfiru ka ba yafa maduna ilaka fanfa be shiriku jukoro junubu tomna bunya chuko na ma shiriku bokaba ka ba be yafa o kan ye mo fa bolaw dola mi bola shunyali bola junubu belebele o kacha do ya jere fo bi wolon la abes abe bala ka ba be yafa hey am ala tarifu la ko yantira kaba yafa jonya fo ala qur'an ko wa yaghfiru ma duna dhalika ma ay condition kala waji manye liman yasha'u na dirai parce que ala so inde fiko de toy ala kira jira kila gadandika ala ko qur'an jira kila kan ako muhammadu ma wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah ala kira jira kila qur'an nyaide noten yoro ala kira ben yoro ifasika balade ani abasa wa tawalla nunu olu ala kira jira gilda tumba ifasika bala ni ala ni ala kasuru nyona ikasuru ala katimi beka ika defo chini abeke bilibili di mamun te ala lo be ko bawke ala to jatemina parce que tel long nga chembe ya tel long mais e ben lo katembe ka ika chini akane defo kane soro muhammadu inshallah kana akani soro fi kanyana makono wala taqulanna li shay'in muhammad kana fo foydema inni fa'ilun dhalika kona benen feninke gadan sini illa an yasha allah fi kafoni ala sunna ayna beke aya asrane alala e re bali kelin ita loni long muhammad itu mbale jabi duma ni ko ayna sini jibe ne de kan ibi jibe ne kan fa to do alake afo fone ka son o fraka muhammad aya ni kuma ala kalimani ya dama sisa amena seyoro mi masisa ala ko kati yafa ayofo atlala akabe yafa jurubu be fo shiriku mais ay condition kala kona diaraye sisa sana akona diaraye mbe yafa o na diaraye kana yafa do o fana be nade na diaranye mbe yafa mais na diari kana yafa do jurubu kala nunu jere ya kala nunu nambara kala nunu mo fa kala nunu jurubu bele ke baga nunu wajibu bla baga nunu mais o ye tawhid sabati yele law sabati mais uma jurubu dabla ko jugu kan uma dabla olu tigila mo ko na jarembe ya fa mais ni ma ya fa mima do o na ma ya fa mima o fana ta sago yewa abido tasma kono na ido tasma kono kiti jumande bi o fana fo mo ye kiti mimbe ite to kono abada khalidina fi ambe qur'an ka to lu abada خالدين بقرآن كنا أت لا لا إلا هم أبدا لا خالدين فيها لا لا إلا هم وسنتولا أبدا أيا خدنا ربي ما هم يجربوا بك كتلك لا لا إلا ولي بتوقنا كودي لا لا إلا ولي أودي بتوقنا كودي لا لا إلا سبتي بقى هل ندو كل جربوا فين فيك أتتو جهنم كنا تتوقنا أبدا أيا فير بي أتكرموا إنك فان بي كوني كمينا ما هم يكرموا بك سيريو بس كمادي ala kalimani adama
kuma filani usadi yani kase ni kalima donc na tigi duna tasma kona be to kono kudaiwa khalidina fi abul lama ayati uluma o kora jumanye aye junubu munke o hake de be boala o jenni no nyangire bi hake be laka iye junubu munke no hake nyangi la laka imanga timoka parce que ni timoka yitonyola ni juguma munke o hake o nyangi la ranka ni timoka yentonyo otman junubu min a nyangi min kan kalaka aka jene ya ceraka hake se hake minna aka mugo faka ceraka sake minna aka kojugo ceraka sake minna o nyangi hake o de be laka no dafra don abebo direct fo aljanna ko munna bebo parce que la ilaha illallah ayot nyatigiya atumeto ya tebo munna na soro la ilaha illallah amada ala fanala ay hal na ko nyuman to imbeke ka jene ya dabla ka shweli dabla abe sali abe sun abe hiji abe jaka ay du ko baranyman beke mais la ilaha illallah ko ayo do ya masoma ay nin to shitan nafa abe do jahannama ko na tebo abada aya fo daliya jimanyege aya fo daliya jimanya o daliya mi ala de ko kono la in ashrakta la yahbatanna amaluka mabana la in ashrakta wallahi ni yaflanka fo yake ni yashirku ke la yahbatanna abitinya amaluka ikabara be iye salimunun ke iye hiji minke iye jega minke iye jigo nyuma ya minke iye jenia min dabla iye mugafa min dabla iye nabram abebe ke fuye la ilaha illa ko kama parce que ya libla jonya fo afleni abka be tinya di kabara nyuma bebe tinya la in ashrakta ni yashirku ke la yahbatanna amaluka bara nyuma fen yaka bebe ke fuye comme madlika ke fu la ilaha illa ko bwa be kuma jera ha majira mais la question posée voilà une question kany Abu Dharr ka hadisani ala kira ka fa Abu Dharr ye ka fo ni la ilaha illallah idaro la iya fo idara la o kelem be seki do aljanna kono ko halni ye jene yake oti balika don halni ye shenike oti balika don o kuma bunyana Abu Dharr ma Abu Dharr ko ala kira ma ko halna ye jene yake abe don ala kira ko abe don ko halna ye shenike abe don aljan abe don e ko sansa ni madawla ako hadisa in sahalente kale ma soma ambo jabi chudi iklomajo ni kuma kay o jabi e minye karamo munum be ninke o be mo faaladi o ba poisonner la de betnya fawi o tloben kanaw koni ala krama ni fo ka hadisa fo Bukhari kono kaye fo sahih Muslim kono katla ka fo non ko ala krama ni fo hadisa sahalente ni karamo giji ko to duna kono muna Bukhari te moye mo milliard chela c'est même milliard che ya famu million keme duru nyon wala min kachawe o beso na Bukhari minye e kirimpe banchela hali mali be million folo kuma te maka jamana ala kira wala yoro minna a fatara yoro Madina olu chilo ima lodna yoro shiloni la ebe ni lanka fara fina ya ke bolu ko kuma wuli e jonye ibina jamana mo fa ibina kunfun tatinya Bukhari de batara mo jamana be ka fo Bukhari o de tlonga on e kelenye e to lone be e jonye na be ka fo Bukhari ko kundo de bala akanu dronte o ay bara do de ke mo ma nyo na ke ka bo hali mo ya ke ka bo wala ka temaka ala ay ale tade ira dunala o joye Bukhari de hadisa tente ebina fo ale ka kuma mawuli ebse ka tente wa est-ce que to ko hali muhaddis wa hali muhaddis hadisa loni degré de be ko muhaddis o ya belbele de o lu se ka jo Bukhari nye ay kuma te et muhaddis re nem flenye ne hadisa karanka se tawrojan iya hadisa fa ho ba sanu be fi mo folo mi nyala kali o fana ya minna fo ala kala tlela munu ba mola munu ni nyatiguye min te nyatiguye de fo mumbula mbese ka bela kali sa on fara fu mbese ko ke folo ere mbese ko ke folo wa wala to dibe ka dabna bani diba dabna fe be kuma la be buride ne dia fi non loni londe sa ala kali man ya dama ibe da Bukhari kuntur doya dunia famba be mo million sona ma minye million keme sona ma minye million keme duru sona ye a to be karamo bawda fambe ay parabado dike parce que islam ya jugu o ye etabu o ye lamghaliba ntombe kombe fendo ira akili bora wati be ambe kuma science mo fe amba fonko yiri do be nino kabako yiri de don science na so ko be fembe long ay aller expliquer nye science ma se science moderne ma se ka foifo a desera o croye puissance be minga bo alema a se ko expliquer mo ba na fra science do ko science be fembe lo ça c'est ka kuma qur'an nyana se
Qur'an e fen fa ni siasi tunya wuli siasi le bana ka se ka kofe ka to ala taala Qur'an te fili abada fili kene te Qur'an ko ni yiri de ayiri ni aba adaile tande ayiri de aba adaile tande aba harjige makono ni ton nana do ko don aba amna ima ngonu ne ba kerela abol de datu ka dala aba mika jeli mika mi foka banka ja na ya jeli mitu aba dale kabla bebi abetla ki dale kala makono tuguni la kan ndo re ayiri ju flani mo se ka sosore ni mbora farajo re ka libro kono encyclopédie générale ni mbode kono islamé bebe ni recherche kala bebe ni kalamo minu matanyo liban façon kon tetnya ni antlan na fami yira nyak sela dina kono ka ban ha mami nyi bisa ka fode kalonye me fami yira ka ban aba jamana o ka o bisu fu ba jata kana yirana liburu mbere bolo na ba kono beta fo liburu tana aba be kono science ay kuma ke ni yiri mbe fen lonwa abe dumuni no aba ka dumuni fe makono hakili ba fe aka ire dale jonyo fay e dumuni fen na ka green kam na jonyo fay ayo expliquer science ma se ka expliquer hali sini afle ka tonde mnani asa afle ni toridi wallo ne kala ko ni sini kan mancha se ka teringa tonde mna fem senu ndemna meni dene toridi ri panga ni bla kono kap aya datu ka dala afle ni tori se ka botun abe to minza ka jeli mika mi fuka ira fa dew na atlat ma be so ka daile jeli tori bebi abe so ka to daile ni ma fewere na ki shi ka kontra ba alhamdulillah abo fana na tuguni akate ga ke ton na nyo na ode me tori belebele o manteringa ke me ni tanga ni tori yere de benya bala ase mfle kene ka loni dan ka loni ni sa an kana mban an kana kala gosli banye da amete me ka kuma jabili fe ba antu me rojma sisan sa ala islamia jugu oye plan mun de islamia kama a folo tunye kwanka Qur'ane ko boy pew parce que muna ni islamia inamba fa ka fanga ka ban an kan sago soro ani Qur'ane de be ka limana du mo du sukuna ute yugu abebe kak anga Qur'ane anka mo shika Qur'ane la ka Qur'ane be ka tika Qur'ane la yo plan ke ka chaman la ala ko inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ya alakumana inna nahnu ne ala yere nazzalna dhikra ne de Qur'ane jigi ne de ya jigi wa inna lahu lahafizun wa ne kelende men joni atangadi na garantili ni farajaw aw yo milliard jira Qur'ane aw tisala aw tise ate uya gunka Qur'ane tuyi utara munke oye Muhammad koyi namma se Qur'ane la nanye Muhammad ala kara ka hadisa bo mo kunna ya famu amma sa wosoro utara israiliyatu chamando hadisa kola kan namra chamando hadisa kola ka mo shika hadisa kola hali ba mo be ko hadisa ko kan kabla ko Qur'ane bambo adode ni yeta kara mo be mbi ko ala kara ka hadisa ko ala kara ka tasira kan ko toy ko Qur'ane bambo atalo ka fawi mi foniye ay Qur'ane yere bla ni ko angala kira ka kuma bla ala kira ka kuma kan bla anga Qur'ane ba fiye kiyene ka kuma bla parce que Qur'ane kima wa ma ataakumur rasulu ni Muhammad yafamin dawma fakhudhu ayumina ala Qur'ane ko amina e ko anto mina ambe yere tade mina ye Qur'ane ka kuma bla awtene kan tamna tuguni ka ko min tamna folo odi Qur'ane so Qur'ane ma jigaw ko dore nanama ko Qur'ane flanya ala ya dimma kon kala sawma ka to ala taala an ga ndari la Muhammadu Qur'ane ala ka kuma de donc Muhammadu ko ya to andara Qur'ane la parce que Qur'ane ma jiga an kan e betla ka Muhammadu bala Allahu akbar aya barbe o yenga daliya flana aya flo de wa ma atakumur rasulu ni Muhammad ya fami damu ti alayo Muhammad ti alayo de way Muhammad ibi ba Muhammad de Qur'ane de fi iyo bla do yo Qur'ane bla Qur'ane mi fi ya bla ita Qur'ane ko tukuni wa ma atakumur rasulu ni chire Muhammad ya fami nana ma fakhuduhu ayumna akara tayl abada وما نهاكم عنه لا يوبل منا فانتهوا ايو توي محمد كودو اكو محمد كو كبالا نو دين لا بين كرامو دين لا بين كرامو اياتو كرامو امبeka kuma nyuro kasa mo kelenga na kuma ka beka kuma ka suni tle mo bi lafia me flasa baka kuma ubo tigi tonyo ubo tigi sabote ube jafa be dlankama mini jama charo seka jafa ke beka ma beka kuma ala kalimani ya damma hada huwa usirin saka hadisa nyami hadisa ala chawla be hadisa chebo bora ka hadisa farafara nyonkan ka damna ni hadisa ni akuma ire kecho
est ce que la kala be songa niveau wa ka tente na kuma sahale ba kanyi ubabna jonya fo e fana yamna jonna e fana yamna jonna e yamna jonna fo kata se ala kiralla uba befle ni mo kelen bala hala hakli man uba hadisa bla mo kelen bala ako nyamina karsala ma tigi hakli ka go uba fa abseka ka tigi filla ma hadisa fa chola anko hadisa bla non nu ya soro kalon tigilado uba hadisa bla nu ya soro hali mudallis de do babla mudallis bo lonwa hadisa ko yum hadisa tigula gosi ko saka ke debala mudallis de mam ya yetnya fo ma ka hadisa be bla hadisa rejuma ibolon karsa ya la kali ufana yamna karsala ayamna karsala me ayamna karsa minno ya ka barake dindi baraka dinga dine ko kabbu ale ka barake din ya famu odi harisa ina kali ala yamna odla ufana yamna minna ofukata sala kirama bon ale be harisa ina kali tumamina ale sirat mamina ayamna ka barake din minna ayi pokuna baraka din yamina minna ko kala yamna odla ayo erad min ka harisa in kayinde me ayo erad ka harisa bi fili oui yamna baraka din minna ibo defo parce que ale ka baraka din atafe ya ka fo mo ka fo kale loni minna wala ale ya ka baraka din doroli ayi iba fode harisa tu ya harisa tentere konte bukhari ta gire katim hali muslim ko ni ko ya hadisa la kali kiyamna karsala ale be enquête ke kafle est ce que yo nyonye wati kilena ay e ko ki hadisa na mamno utara so sanke me fla on yonche o babla ina ma yonye ayo parce que ki hadisa na mo utara ka histoire fle utara so sanke me fla on yonche ko tle ute kilenye e du ki hadisa na la o bo hadisa fili ko te tian hadisa tenterade bukhari muslim kan condition ale fa net soma bukhari ko ne mana lon ka fa nyon soro tleke no tenebo ne be enquête ke foka ka fa nyon nyere de non bukhari ta asira dana ka fa nyon soro tleke ale ka hadisa mna ko non ale be enquête ke fa ka soro ka fa nyere la aw nyon soro dukele na ale be enquête ke ka soro ka hadisa mna bo bukhari yedi mbele jele ke ko bukhari ka hadisa ke bo la gosi e jonye subhanallah est ce que jo aw nyere hadisa nya abada korbo ambe hadisa miloni atla ke me kelenti kunula akorabo ala joke na am solo bukhari ba ko ba bukhari ni ko mun yanga jamana ka islam ya 3 kun kande kuma te karamo ko laban ko ya fama tiala to chambe karabo ko ba dama timene do ka dina 3 kun ko kura dama de bembile donc bukhari de hadisa chukubata ya famu ni bukhari afrika hadisa mfoni bukhari ya sabati ko ala kira ya fo emse ka fa ala kira ma fo mimbe hadisa lon ka chugoba fa danna o ya jije ka ya fo e min te foyi kalama hadisa eta kalama de ko ni yansi kan ta fe dugoni amba ita hadisa kalama alhamdulillah rabbil alamin me eken tesa imma ta hadisa sirafi ta hadisa lon ibe bukhari la gusimuna e muslim la gusimuna non ala kalimani ya damma bon donc yekuma nyewa muslim fana ya ka hadisa chugoba oni bukhari ta tekele ka hadisa nyanyini kay ni fuka ta hadisa soro katla ka tente munu nyala kali kata soro munu nyala kali yo soro tlekene na ka soro ka hadisata bukhari ya take wa hadisata muslim ya take wa hadisata e min ta hadisa kalama ibn loni cheba fulanye kulu ka hadisa ko hadisa kan gabla ko ya ko bukhari mafo sans peu ni ko bukhari mafo bika preuve dide ala ko qur'ane kono qul hatu burhanakum odunye minye ibiji ya kira de mani mogodi minka su bukhari la de bore kere iba fo no muslim maswama amba fo kambida doni halo yera ba fo bukhari ka gri muslim yede akagiranye metumadola muslim ka kuma sa gire bukhari tae o bukhari ka kuma fana ka saha akorte ka be sahale mbede parce que suno mo chambe nuye bare ko bukhari ka kuma be sahale do o frate nyaide non anka wala bukhari ka kitabu sahale mbe ka timis hadisa kitabu to bedekan akacha katimi doka asale be katima be ka tere akasale kacha katima bekan et puis suno mo sonale ka hadisa katimi to ka wodi ale classer mais ka fa sahlen ba beye o ya dama kumaye mais suno mo ken yofo odi ya to a placer suno mo odi ya placer ka blaka ka hadisa sahlen be hadisa toye mais ka fo hadisa fembe ba kono ka be sahlen be ko wore de a sahlen be toye ani defo tayre kono te kuma kele de aka hadisa be sahlen be ma fo de aka hadisa be sahlen do defo hadisa kelente ko nakdu bi kala wala critique bi kala aka hadisa be sahlen do ma fo de embo fo la dabla ote a sahlen be toye dawma odi kumai et puis sahih bukhari fana koroto ko ka kore ko bukhari ka hadisa ko hadisa be sa fana koroto ide parce que chambe sahih min babu mo nyamila ko sahih bukhari ka hadisa sahlon
donc ya mi ko tuma ka hadisa fen ba ka bolo ka beselendo akoro to yede Sahih Bukhari ko Bukhari yere bolo munun salembe ale de bolo salembe de woro be ba so ba fo non e de bolo salembe an bolo masa donc Sahih Bukhari ko de a salembe ale de bolo a salembe suno mo be bolo a sulembe slame a salembe slame be bolo akoro to yi ni ko ina faka bonde ni hadisa loni de ni afien ko mi kana ga de ba ke hadisa ga kunde ni ko ni be de be e be kere ka Bukhari la gosini femse be ten ci kalama hadi ka se ka Bukhari zizaman noima ala kalimani yadama nde karamɔgɔ kelen ma de an ka bi tile karamɔgɔ kuma a ka ca de i taara Mali yɔrɔ de i b'a kuma façon sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ mais i bɛ taa sɔrɔ Côte d'Ivoire ni Sénégal la karamɔgɔ façon bɛ yɔrɔ bɛɛ de minnu bɛ kan ka diinɛ lɔnniba t'u la u bɛ kuma ba la su ni tile n bɛ se lɔnni karamɔgɔ ani kuma karamɔgɔ n'u ma bɔ ɲɔgɔn na an tɛ lafiya lɔnni karamɔgɔ bɛ yen kuma karamɔgɔ bɛ yen bi mɔgɔw kunfin tɛ sɔn maa si ye fo kuma karamɔgɔ k'a sɔrɔ aw kan k'olu bila de ka taa lɔnni karamɔgɔ fɛ hali ni bɔbɔw de don hali n'u se kumalataw fɛ an bɛ karamɔgɔ dɔ la Sikaso a tɛ kuma la mais karamɔgɔ si t'a fɔ k'i b'i suma bɛ Sikaso in bi wayi mais kuma man nɔgɔ ma n'a kuma da fa hina bi mina ka sɔrɔ lɔnni ba de b'a la kuranɛ bɛ dozu la kunkolo la kuma ba in tɛ koyi non kuma ba in tɛ kuma karamɔgɔ ani lɔnni karamɔgɔ fila do kelen tɛ n'aw ma fila bɔ ɲɔgɔn na se lafiya k'a fila bɔ ɲɔgɔn na a ka ca fɛ lɔnni karamɔgɔ i b'a sɔrɔ a caman dogolen don dɔgɔtɔrɔbaw caman b'a fɛ kunfin tɛ taa o fɛ u t'u yɔrɔ la yɛrɛ ka sɔrɔ kan ka taa yen de ka bɔ fan dɔ in na o de taara Mali kunna wolo farajɛw ka jamana kan ka na ni diplôme ye ala ka limaniya d'an ma donc ye kuma ye jaabi wani ma jaabi ko hadisa salente dabaya te Bukhari hadisa salente o te dabaya ye Muslim ka hadisa salente o te dabaya ye non ni ma fate dai ka fode ibe preuve de di Bukhari ya ta tente chum na so ni fane ta tente ka ta so salente ibo fana fo e ka loni se romo ibe ta fo ko Bukhari ko ka hadisa ko te tiaye o sal o ye dabaya di o mulu bal yadi o ye mo nyaka gele ti sira ala ti sira klan loni kala o ye segemi ka ta loye Bukhari ye sɛgɛ min kɛ ka jugu malo ka halisa tɛntɛ ka kisɛ di mɔgɔ ma mo ɲuman si lɔn a b'u ka fɛnw saboter alama kunfun bɛ daw la k'u bɛ Bukhari tɔgɔ mɛn fɔ o tɛ mɔgɔ ba tɔgɔ yɛrɛ fɔ la ah non an ka jamana ka tɛ bɛn ala k'an bɛɛ lajɛlen kanda donc nin de ye kuma ye inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha donc an tun b'o kuma de kan bi sisan kuma bɛ min kan o de toujours la ilaha illallah an y'o hadisa la kali ayo anya yira fana ka fo Qur'an aya munun be ni ye nin kɛ mbido jahannama ni ye jɛnɛya kɛ tasuma biye ni ye kalon tigɛ ni bi dai kan ni ye yetibe de kan nafolo di bido jahannama ni ye mɔgɔ faga ibido tasuma kɔnɔ ite bo abada ni ɲɔgɔnna hadisa ka Qur'an aya ka ca hadisa ka ca abe mɔgɔw ɲagami ko ala yɛrɛ de y'a fɔ hali o do ne téléphone ko a yɛrɛ de y'a fɔ ke dun ko shirku dun ko ni mɔgɔ min ye shirku to ye k'i bɛ don k'i bɛ se ka don ni donna ala bɛ se ka yafi ma hali ni ye jurubu kɛ n ko ne ma fɔ n ko ala de y'a fɔ ala de y'a fɔ ala de ko wa yaghfiru ma duna zalika junubu tɔn filɛ ka fɔ nin ye tan jɛnɛya suɲɛli mɔgɔ faga nanbara a bɛɛ junububa bɛɛ wa yaghfiru k'a b'a yafa jɔn y'a fɔ ala de y'a fɔ kuranɛ a y'a dir'i ma mais a ye condition de k'a la wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u n'a dira ala ye a bɛ yafi ma i tɛ don i bɛ taa janna kɔnɔ jɔn y'o fɔ ala a b'o kɛ mun na parce que la ilaha illallah bi dusukun na o diyara a ye o ka bɔ a bolo a ma fɛ ko lahara lɔn ko de bɛ suma wa nin preuve ka ca koyi an tɛ sɔn k'a fɔ ne yɛrɛ mɛnna n tɛ sɔn k'a fɔ mais ni m'a fɔ lahara n fana ka taa n kana taa kɛ Abubakar ɲɔgɔn ye Abubakar sira n'a kana taa sa n fana mɛnna n m'a fɔ n b'a fɔ jɔn ye nin ka sa de a kun tɛ ka mɔgɔw so juguman na non a kun ye ka ala ka yafa de yira mɔgɔw la aw tɛ masa wɛrɛ sɔrɔ min bɛ yafa aw la ka ne ala bɔ kan ka hinɛ bɔ aw bɛ taa yɔrɔ jumɛn tuguni aw bɛ taa fɛn wɛrɛ jɔn wɛrɛ bato aw yɛrɛ fɛn min dilan aw bɛ t'o bato ni n ka yafa dayɛlɛ aw ye k'an ka ɲumanya dayɛlɛ aw ye ka hɛrɛ bɛn ɲasa aw la k'an ka yafa yasa aw la fan bɛɛ fɛ ka yafa dayɛlɛ fan bɛɛ fɛ o t'aw bɔ halisa a ye na a kun y'o de ye k'ala ka hinɛ yira mɔgɔw la jamalullahi ko yira mɔgɔw la o de dɔn e kunna k'a kun de ka ala bɛ mɔgɔ farinya yɛrɛ ye wa e de bɛ ala corriger wa ala tun man ka nin fɔ wa a bɛna mɔgɔw ɲɛ da a yɛrɛ la ala kɛra ye nin fɔ fana wa ala kɛra tuma n'u sera hadamu i ba kun da de i ye haramu kɛ a fɔ ni kɛra kɛra ta lase ko i b'i yɛrɛ ta lase ma sɔrɔ min na t'o lase i t'a dɔn a la ala kɛra ye fɛn a bɛɛ lase nin de ye kuma ye o de fɔra hadisul burtaka kɔnɔ tuguni la ilaha illallah k'i kisi a fɔra yɔrɔ caman de koyi cɛ in bɛ na de ani ala bɛ fɛrɛ a ye baara jugu minnu kɛ a b'a fɔ malikɛw ye bala fɔ malikɛw a y'a ka baara papiyew sɛbɛn ka bɔ ɲɔgɔn na o bɛ papiye nin bila ɲɔgɔn na ka taa fo yɔrɔ jafa danda a bɛɛ fana bɛ baara jugu daba de la o yɔrɔ bɛ cɛ jigi bɛ tigɛ de a b'a ye foyi t'ale kisi tasuma ma ala b'a fɔ kari jigi tigɛ i ye ɲuman dɔ kɛ o ne t'i tɔɲɔ n'a sɔrɔ i hakili to kan ne b'o f'i ye sisan la ilaha illallah kɛlɛ o tun b'i dusukun i dalen b'o la o kana ɲinɛ o kɔ dɛ
ne yabola o ye juruba nin kɛ nyabola mais la ilaha illallah mirusu ne nyabola aton kan o suma allahumma likawma ay la ilaha illallah bla balance kono min tumba dusu na dalimi ala la okay ay jurubu kenke ma dalimi ala la mo se ka da ala la mais shitane be sila ki bela soso law ka sura ala kadi mo do be abe ala yere dile ala nin jugo benna jenya kadi nyan agoyanye o ko e ba sura se ko tala mo do be kan kala soso ka sura manda yere ye ala yere bolon jonya blala ala yere dia blala ala ya blala chugudi ali shitane bla no fe ye shitane bla no fe ala de shitane bla no fe et puis ni dugo mba bla ala soso ina tan ko ala de ninda ko ala nyabo be ala nyabo bedla ni ala kombe ya famundo ibe min kala isimbala me ko ne fena simbala de isimbala simbala e dianya kombe na me siko talawo ka mo do ya diari e siko tola ka fendo ya diari o siko tola ka fendo kanu isiko tola oda toki fara mbale ki nyatu ko kana fenya doro wa yaghuddu